गोकतोग अल्प, उस्मान गाजी के सबसे करीबी साथी का कातिल। क्या वाकई ही तारीख में गोकतोग अल्प उस्मान गाजी का कोई सिपाही था या फिर वो महज एक फर्जी किरदार है? क्या तारीख में वाकई ही कौनौर अल्प का कोई भाई था? क्या वाकई ही कौनौर अल्प अपने भाई गोकतोग के हाथों शहीद हुआ था? मंगोलों ने कैसे गोकतोग को मुसलमान से एक मंगोल बनाया? दोस्तों, मंगोलों ने गोकतोग अल्प को, जब वो एक मंगोल था तो उसे कौंकार का नाम दिया, जबकि उस्मान गाजी में दिखाया गया है कि जब गोकतोग अल्प मंगोल होता है तो वो एक वहशी होता है और वो काई कबीले को अपने सबसे बड़े दुश्मनों की नज़र से देखता है, खास करके उस्मान गाजी को। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? क्या वाकई ही गोकतोग नामी कोई शख्स उस्मान गाजी की तारीख में था या फिर वो भी महज एक फर्जी किरदार है? दोस्तों, ये हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए मशले राह है। दोस्तों, गोकतोग मंगोल कमांडर बालगाय का एक सिपाही था। गोकतोग बालगाय को अपने बाप की हैसियत से देखता था। काई कबीले वाले बालगाय के सख्त खिलाफ थे। यही वजह है कि गोकतोग काई कबीले वालों को अच्छा नहीं समझता था और उन पर जुल्म करता था, और इसलिए उस्मान गाजी को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। क्योंकि गोकतोग को उस्मान गाजी ने कई बार जेर किया था। इन्हीं दौरान जब गोकतोग कैद होकर काइयों के हाथ लगा तो उस्मान गाजी के सबसे करीबी साथी कौनौर अल्प ने ये इंकिशाफ किया कि कौंकार उसके बचपन में खोया हुआ भाई गोकतोग है। दरअसल गोकतोग का कबीला भी तुर्क कबाइल में से था, और जब हलाकू खान ने कोनिया पर हमला किया तो कई तुर्क कबाइल उनकी जद में आए। उनमें से एक कबीला कौनौर अल्प का भी था। उसके वालिद मंगोल सिपाहियों से लड़ते हुए शहीद हुए और वालिदा अपने बच्चों को बचाते हुए। कौनौर अल्प किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन गोकतोग अल्प मंगोलों के हत्थे चढ़ गया। कौनौर अल्प बाद में उस्मान गाजी को मिले और उस्मान गाजी उसे अपने कबीले में ले आए। जबकि कौनौर अल्प का भाई मंगोलों के हत्थे चढ़ गया, जिसे गुलामों के बाजार में बेच दिया गया था। कौंकार जब कैद में था तो कौनौर अल्प ने उसे बताया कि वो उसका भाई है। तो कौंकार ने अपनी जान बचाने के लिए कौनौर की बात मान ली, लेकिन मौका मिलते ही भाग गया। उसने बालगाय के पास जाकर फिर से काई कबीले के खिलाफ चालें चलना शुरू कर दी, लेकिन कौनौर के भाई के लिए तड़प में कमी ना आ सकी और भाई की कोशिशें रंग ले आई। जब उस्मान गाजी ने उसे एक माहदा लाकर दिया जिसमें दर्ज था कि बालगाय ने कौंकार को गुलामों वाले बाजार से खरीदा था, तो कौंकार को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने न सिर्फ अपने भाई को पहचान लिया, बल्कि उसने उस्मान गाजी की इतायत करते हुए कायनात का सबसे सच्चा मजहब इस्लाम भी कबूल कर लिया और फिर अपने असली नाम गोकतोग के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गोकतोग एक बार फिर बालगाय की कैद में चला गया और इस दफा बालगाय ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर गोकतोग को दोबारा कौंकार बना दिया। मंगोल अपने खास जादू से इंसान की याददाश्त मिटा देते थे, जिसके बाद इंसान अपनी नई जिंदगी को भूलकर नए रूप में आ जाता था। गोकतोग भी उसी के ज़ेरे असर आ गया। बालगाय ने उसे उस्मान को जाल में फंसाने के लिए भेजा और उस्मान गाजी को बालगाय के लगाए हुए जाल में फंस गया। इस लड़ाई में गोकतोग उस्मान गाजी पर हमलावर हुआ तो उसके भाई कौनौर अल्प ने उसका वार रोका और इसी दौरान कौंकार ने अपने भाई के सीने में तलवार घोंप दी।
بعد میں اسی زخم سے کونور الپ شہید ہو گئے۔ بھائی کی وفات کے بعد ہی گوگتوگ اس کے اثر سے نکل گیا اور عثمان غازی سے معافی مانگی، لیکن عثمان غازی جانتا تھا کہ اس میں گوگتوگ کی کوئی غلطی نہیں۔ عثمان نے بالگائے کی چال اس پر چلنے کا فیصلہ کیا اور گوگتوگ کو کونکار بنا کر بالگائے کو جال میں پھنسایا۔ بالگائے بآسانی جال میں پھنس گیا اور عثمان غازی سے لڑائی میں مارا گیا۔ گوگتوگ چونکہ برسوں سے منگولوں کے ساتھ رہا تھا، اس لیے وہ منگولوں کے ہر حربے سے آشنا تھا، اسی لیے منگولوں کے خلاف لڑائیوں میں عثمان غازی اسے بطور اپنے ساتھ کمانڈر رکھتے تھے۔ بالگائے اور فوجیوں سے لڑنے کے بعد جب عثمان غازی قبیلے واپس آیا تو گوگتوگ الپ اپنے بھائی کونور الپ کی قبر پر جا کر بہت زیادہ رویا، کیونکہ جو بھائی اس کو جان سے زیادہ چاہتا تھا اسی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے ہمیشہ گوگتوگ کو اپنے ساتھ رکھا اور کئی خاص جنگوں میں اسی سے رہنمائی لی۔ دوستو، یہ باتیں تو وہ ہیں جو محمد بوزداگ نے ڈرامے میں دکھائی ہیں، لیکن گوگتوگ الپ کی اصل کہانی کیا ہے، اس بارے میں تاریخ کے صفحات بالکل خاموش ہیں۔ گوگتوگ دراصل اس ڈرامے میں ایک جاندار کردار کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ڈیرلس ارطغرل کے مقابلے کرلش عثمان میں اتنے جاندار کردار نہیں تھے۔ ترغت الپ جیسے جانثاروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محمد بوزداگ نے یہ کردار ڈرامے میں شامل کیا، اس حوالے سے کہ یہ ایک واقعی فرضی کردار ہے۔ ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ کونور الپ کا کوئی بھائی نہیں تھا اور گوگتوگ الپ بھی عثمان غازی کے جانثاروں میں سے تھا، جو باقی سب کی طرح اس کی قبر کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات، اس نے عثمان کی زندگی میں کونور الپ کو شہید کیا۔ حالانکہ تاریخ عثمانیہ سے واقفیت رکھنے والے یہ جانتے ہوں گے کہ کونور الپ وہ کمانڈر ہے جس نے اورحان غازی کے دور میں بحر اسود کے علاقے فتح کیے تھے اور ان کی شہادت میدان جنگ میں ان کے دشمنوں کے ہاتھوں ہوئی تھی، نہ کہ کسی معمولی لڑائی میں اپنے بھائی کے ہاتھوں۔ دوستو، تاریخ عثمانیہ سے یہ واضح ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان غازی کی زندگی میں گوگتوگ الپ جیسا کوئی کمانڈر نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی کمانڈر تھا، بلکہ کرلس عثمان جیسی عظیم سیریز میں جان بھرنے کے لیے اسے شامل کیا گیا ہے۔ اور شاید بہت جلد ڈرامے میں گوگتوگ کی زندگی میں کسی حسینہ کی انٹری ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے، اور شاید محمد بوزداگ اسے اگلے سیزن میں بھی سیریز کا حصہ بنا لیں۔